सांगमाने मनीष ता कर्म हिसाब रे ताकू फल मिली थाए। मनीष जेमिति कर्म करी थाए से ता जीवन काल रे जहाँ भी भूल काम करी थाए सही हिसाब रे ताकू भोगिबा पई पड़ी थाए। सेटा आपण माने भी जानिछंती मु भी जानिछि। हेले दोष भाग्य को देई थाए। मनीषर एही गोटिए सबुठारु बड़ भूल। से निजे भूल काम करी थाए, से निजे पाप कर्म करी थाए, हेले भाग्यर दोष देई थाए। सबु कथारे से गोटे कथा कही थाए कि मो भाग्य भल नहीं, मो भाग्य रे या थिला, मो बेल खराब चलीची, एही सबु कथा कही थाए गोटे मनीष। हेले आपण माने कोन जानिछंती एहा केते दूर ठीक? आमे जो कथा कहूचे कि आमर बेल खराब पड़ी, आमर समय एवं खराब चली, भगवान मो साथ देना, ये केते दूर ठीक? सतरे कौन भगवान आमर साथ देना कि ना आमे जानी जानी भगवान कर हाथ छाड़ी देउछु? भगवान आम हाथ धरिया चाहूचंती, हेले आमे भगवान को हाथ धरिया चाहून। सेथिपई आमे आज दुख रे अछु, कष्ट रे अछु। सांग माने आजिर भिडियोटी हेउची श्रीमद् भगवद गीतार लेखा होईची व्यक्ति बर्बाद हेबार चारिटी मुख्य कारण। जानतु कौन से मुख्य कारण सबू? सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने आजिर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हबो। सेथिपई आपण मानकु रिक्वेस्ट भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिला लाइक टे निश्चित भाव करिवे। सांग माने श्रीमद् भगवद गीतार अनेक रहस्य लुचि रही। एथिरे व्यक्तिर तीनोटी विनाश हेबार कारण विषय मध्य कुहा जाइछि। जहाकु जदि आमे ठीक करिदेबा ताहाले आमर केबे विनाश हेबो नाही। किंतु एही भली एक कहानी अछि जहाकु आपण सुनिले सब बुझी पारिबे। तेबे चलंतु सही कहानी विषय रे जानिबा। सांग माने मु आपण मानक गोटे कहानी माध्यम रे बुझाइबा को चाहूची। जदि आपण माने एक कहानीटी को शेष पर्यंत सुनिबे मु आपण को ग्यारंटी दउची आपण माने निजको निश्चित भाव रे बदलाई देबे। सांग माने कहानीटी हेउची एक पिलार जन्म एक भल धनी परिवार रे होई थाए एवं पिला बड़ हेबा सहित तार पितामाता पिलार पाठ पढ़ा पई एक आश्रम को पठाई दियंती एवं पिला सेठी पाठ पढ़े एवं ज्ञान अर्जन करे और समस्त ग्रंथ को समाप्त करी दिए। किंतु तारी भितरे तांको पितामाता को कौनसी कारणवशत मृत्यु हो जाए। किंतु पिलाटी पाखरे आउ किछि नथिला, कारण तार परिवार रे आउ केही बंची नथिले। से सेथिपई हिमालय को पळेई गला एवं सेठारे से बहुत खुशी थिला। किंतु जेबे से सन्यासी ग्रहण करी फेरिला तार बहुत शिष्य हेले एवं से पढ़ाइबा को लागिला। किंतु से जेउठारे रहुथिला सेठारे राजा बहुत क्रोध एवं कठोर थिले। जेतेबेले राजा सन्यासीर गारिमा विषय शुणिला से सन्यासी को भेटिबा पई गला एवं से सन्यासी ठारू एते प्रभावित हैला जे से भल मार्ग रे चलिला एवं से भाविला मु जदि सन्यासींकर सह किछि दिन रही एते प्रभावित होई पारिली ताहाले से मो सहित रहिले मोर बहुत उन्नति हेबो। एथिपई से सन्यासी को भोजन पई निमंत्रण कला एवं सन्यासी आसिले एवं भोजन कले। भोजन करि सारिबा परे विदाय मागिले। किंतु राजा कहिले आपण एइठी रही जांतु एवं आपणक पई एक कुटीर तैयारी करि देउछि। एथिरे सन्यासी राजी होई गले एवं से रहिबाकू लागिले एवं तांको खाद्य पई एक सैनिक को नियुक्ति कले। किंतु दिने असुविधा हेतु सन्यासी को खाद्य मिली पारि नथिला, जेउथिपई से क्रोधित होई ररजंकु कहिथिले एवं राजा तांको स्त्री को एही दायित्व देइथिले। एवं थरे राजा शिकार पई बाहर को जाइथिले एवं तांको स्त्री गाधेइबा पई पळेई जाइथिले एवं तांकर सन्यासी को खाइबा को देबा को मने नथिला, जेउथिपई सन्यासी राजांक स्त्री को पाखकू जाइथिले एवं तांको सुंदरता देखि मोहित होई जाइथिले। जेउ कारणरू से राजांकु तांको स्त्री तांकर सेवा पई मागिथिले एवं स्त्री पई एक घर मध्य
ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ଭୁଲ ମାଗି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାର ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେପରିକି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 16ରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ କି ଆମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ, ହେଲେ ମଣିଷ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇନଥାଏ। ମଣିଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥାଏ, ମଣିଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପସ୍ତେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଜୀବନର ଖୁସି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ପାଇବା, କେମିତି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କେମିତି ଅଧିକ ଆସିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ପସ୍ତଉଛି, ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଦୁଃଖର ସୀମା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଶା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବିଥିବେ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି କେବେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହିଁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହେବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ରାତି ହେବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଦିନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତରେ କୌଣସି ବି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆଶା ରଖିବା? ଆମ ମନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆଶା ରଖିକିରି? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବାର ଥିବ ତାକୁ କେହି ବି ହେଲେ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ନ ମିଳିବାର ଥିବ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ନ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବୋଝ ତା ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।